200 कोटीचो प्रोजेक्ट हो. 100 crores टू बी प्रोवायडेड बाय सेंट्रल, 100 crores टू बी प्रोवायडेड बाय स्टेट गव्हर्नमेंट. हे सांगूंक ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान लोकांक. आमचो पयसो वापरतलो तूं ह्या युनिटी मॉलाक. सो आमचो अर्दो हक्क आसा काय ना तुमकां सांगपाक. सो जेन्ना हांव म्हणटा की हो सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट म्हणून आमी बंद करूंक शकना, दीस इज द फर्स्ट लाय. आमी म्हणटा पयलीं सुद्दां म्हणिल्लें आसा की तुमकां जर गोंयांत आमचे पयशे मोडून हो युनिटी मॉल घालूंक जाय, तुमी सागळे घालात, पर्वरी घालात, पणजे घालात, जाय थंय घालात. चिमला जंय लोकांक नाका, पर्यावरणाचो नाश करून थंय घालूं नाका म्हणून इतलेंच सांगिल्लें आसा. तरी तुमी नाका आशिल्ले फटी मारून लोकांक कितें तरी एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. दुसरो तांणी फट मारली तो म्हणूंक लागलो की 25 कोटी ऑलरेडी मोडिल्ले गेल्ले आसा. सगळ्या गोंयकाराच्या मनान आज हो प्रश्न आसा की 25 कोटी खंय मोडले. कितल्या जाणांनी वेगळी वेगळी थियरी काडली. कित्याक लँड एक्विजिशनाक काय पयशे मोडूंक ना, हो ऑलरेडी गव्हर्नमेंट लँड आशिल्लो. कन्सल्टन्सी खातीर मोडूंक शकना कित्याक 25 कोटी काय लागचे ना 250 कोटीच्या प्रोजेक्टा खातीर. कसले हांगा एक विटाचें सुद्दां काम जावंक ना, एक फुटींग सुद्दां घालूंक ना. सो 25 कोटी मोडले खंय काय कोणें खाले. कित्याक तुमच्या सरकारान हुनीर खूब जाल्ले आसा. खंयच्या हुनरांनी बी खाले जाल्यार पळयात तुमी 25 कोटी. ह्या हो दुबाव लोकांच्या मनान जाल्लो आसा. तर जे CMन सांगले की फॅब्रिकेशन केलां, स्टिलाचे ऑर्डर दिल्ले आसा, ते तुमी सबन स्ट्रक्चर न्ही हांगच्यान काडून दुसरे कडेन खंयी घालूंक शकता. हो लोकांक पिशान काडूं नाका की 25 कोटी ऑलरेडी मोडिल्ले आसा म्हणून. तिसरी जी फट मारली ती म्हळ्यार जेन्ना 15 तारखेक चिमेलकाराचें आंदोलन बंद करपा खातीर ताणें जी आश्वासन दिल्लें की सोमार पर्यंत हांव तुमचे सगळे प्रश्न मिटयता म्हणून. ते सोमारा तांणी तांकां सांगलें की आपूण 2 दीस दिल्लीक आसतलो आनी बुधवारा मेळुया म्हणून. आनी ताणें कितें म्हणिल्लें 15 तारखेक कितें म्हणिल्लें की हो सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आपूण सेंटरा कडेन उलयता म्हणून. तूं 2 दीस दिल्लीक आशिल्लो मरे, आमी पळयल्या तुजे फोटो. सगळ्या BJPच्या लिडरा बरोबर तूं 2 दीस दिल्लीक आशिल्लो. कोणा कडेन उलयलो तूं? कॅन यू टेल द पीपल ऑफ चिंबेल दिल्लीक वचून तूं कोणा कडेन उलयलो रिगार्डींग युनिटी मॉल प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री कडेन उलयलो ना उलोवंक. खंयच्या मंत्री कडेन उलयलो ना उलोवंक. तुमच्या पार्टेच्या मनशा कडेन उलयलो ना उलोवंक. खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडेन उलयलो जो हे मॉल प्रोजेक्ट पळयता सबंद देशान ना उलोवंक. सो 2 दीस तुवें केलें कितें? फक्त फोटो काडून आयलो तूं? तो कित्याक फटी मारले तुवें 15 तारखेक की तूं आपूण सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन उलयता म्हणून? सो ही सगळ्यांक व्हडली फट डॉक्टर प्रमोद सावंतान मारली. आनी हाज्या वयल्यान म्हाका दिसता वी कॅन टेक आउट ओन्ली 2 कन्क्लुजन्स. एक म्हळ्यार तूं आमकां डबल इंजीन पळय ते पिशे काडटा पळय न्ही, ते म्हळ्यार कांयच ना. तुजो दिल्लीक कांय इन्फ्लुएन्सूच ना. तूं दिल्लीक वचून फक्त हात हालोवन परत आयलो. तूं कोणा कडेन उलोवपाची सुद्दां तुका कापासदाद जाली ना दिल्लीक वचून. सो तूं डबल इंजीन म्हणून सांगता पळय न्ही, तें कांय ना. ते इज वन डायरेक्शन ओन्ली. तुजें थंय कांय जालो ना, हें प्रूव जालें हातून. आनी दुसरें पळय न्ही, तूं हांगा हट्ट करून रावलो की ह्याच जाग्यार करूंक जाय. हातूंच्यान हें सिद्ध जाता की तुजें कितें तरी पर्सनल ह्या प्रॉपर्टीन आसा म्हणून. जशें गोविंद बाबान सांगलें, तुमी जे त्रिमुर्ती आसा न्ही, इतले सामके हट्ट करून बसल्या. सो हातून इट इज व्हेरी क्लियर की युअर इंटेन्शन्स आर हियर फॉर मोर दॅन युनिटी मॉल. तुमचे पर्सनल कितें तरी तुमी इंटेन्शना खातीर हांगा इतलो हट्ट करून बशिल्ले आसा. आतां आमकां कळून आयला की जे नवे भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट नितीन नबीन जी काय कितें नांव आसा तांचें, ते 30 काय 31 तारखेक गोंयान येवपाचे आसा. आनी आमकां अशी म्हायती कळ्ळ्या की त्याच दिसांनी मोदीजी सुद्दां परत येवपाचे आसात गोंयान थोड्या कितें वरां खातीर. अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. खरें आसा काय कितें सरकारान सांगची. पूण आमी अपील करता. फाटल्या वेळार आमी म्हणिल्लें, फाटल्या वेळार जेन्ना मोदीजी गोंयान आयिल्ले, पर्तगाळी मठान तांणी एक भाशण दिल्लें. सबन भाशण पर्यावरणाचेर आशिल्लें की पर्यावरण गोंयचें तुमी राखचें म्हणून. जेन्ना मोदीजी आदिवासी क्षेत्रांत वतात सदांच तो जल जंगल जमिनाचेर उलयता. सो हांगा चल्लां कितें तर? हांगा पर्यावरण रक्षा करपाचेंच आंदोलन चल्लां न्ही. हांगा जल जंगल जमीन राखपाचें आंदोलन चल्लां न्ही. सो जर मोदीजी खरेंच येवपाचो आसा 30-31 तारखेक, हांव अपील करता की तुमी हांगा 2 मिनटां खातीर येवन ह्या लोकां कडेन पळयात. 2 मिनटां खातीर. आनी तुमच्या नांवान कितें चल्लां तें हांगा पळयात. तुमी उलयता पर्यावरणाच्या बद्दल, तुमी उलयता जल जंगल जमिना बद्दल, पूण जे लोक
ह्याच्या खातीर झगडटा तांच्या बरोबर कितें परिस्थिती तुमी करून उडयल्या ते मोदीजीक आमी मागता की हांगा येवन पळोवचें. सो इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. आज हो लढो फक्त चिमेलकाराचो उरूंक हांव परत परत सांगता. हांव चिमेलकार न्ही, हांव हांगा रावना, पूण आज जशें चिमेलकारांनी हो आंदोलन करून दाखयलां आपले जागे कशे राखपाचे, आपले पर्यावरण कशें राखपाचें, म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी शिकचें. आनी जो पर्यंत युनिटी मॉल आनी पर्यावरण प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना, सगळ्या गोंयकारांनी हांगा येवन आमच्या चिमेलकारांक तेंको दिवचो.